Ayan, part 2. Pangalawang araw namin naghanap ng kabote, oh. Ayan, napakaganda, oh. Ayan, iba naman yung kasama natin. Ito ah. Ito ah. Dito tayo. Yung nang bubunot ang video mo. Hindi yung kamay. Ito, tangkapal, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, tangkapal. Tangkapal. Doon. Ganda mo video, Jules. Para ako magbibideo. Ayan, oh. Ito. Ayan, ah. Sige. Ayun, oh, tangkapal, oh. Kumpul-kumpul, oh. Ayan, oh. Ito saan, oh. Wow. Ayan, oh. Ayan, nakakuha na naman kami. Ayun yan, dyan, oh, sa taas. Maraming dito sa palibot. Tugon-tugon yan, eh. Ayan, oh. Ito. Ayan, oh, tangkapal, oh. Katsyempo na naman ho kami. Kabut, eh. Ayan. Bulok na. Wala nang laman. Hindi. Lahat to bulok na. Hindi, ayun, oh, hindi nyo nakikita, tangkapal. Ayun, oh. Magkamanap kayo pa ikot-ikot. Ito, oh. Dami, oh. Kahapon sa ano, kung pumasok kami dito. Ayan, oh, hindi nyo nakikita. Ayan. Ito, Jules, ha? Oh. Marami yan dyan sa palibot. Ito, bunutin nyo na to. Right. Ito po.